તમે ઇંગ્લિશ ન જાણે કે કઈ અરે ભગો આવું અરે બાકી કોણ બાકી હે અમે આઉટ લોક એ રછો ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯେମିତି ହେଲେଣି ତମେ ଚାହିଁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲୋକ ସରଳ ଲୋକ ନହେଲେ କ'ଣ ହନ୍ତାଣି ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ଚାଲ ମୁଁ ଭଲରେ କଣ ଚାଲ ପୃଥିବୀ ସାରା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ କାଟିଦେବି ନା ପୃଥିବୀ ସାରା ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନି ଆପଣ ଯେ ପାଉନି ଗାଡ଼ିରେ ଜୀବନ କରାନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ କୋଟା ହେବ କେବେ କରିବେ ଏବେ କରିବା ଚାଲ ଲୋକ ସକାଳ ଆଗେ ପାଇଲି ଆଗେ ପାଇଲି ତାକେ ବାଗେଇ ଦବ ପେଲୁ ତ ମୁଁ ପେଲିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପାଉତି କାଟିଲେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଇଏ କରିବେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କାଲିଠୁ ଭୋକରେ ମରୁଛି କାଲିଠୁ ଏଠି ଅଛି ଯେ କାଲିଠୁ ଅଛି ଯେ ଆପଣ 11ଟା ବେଳକୁ ଗଲେ ଏବେ ମଦ ପିଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କଥା କିଏ କହିଲା ତମ ଆକ୍ସନ କହୁଛି ମଦ ପିଇଛ ତମକୁ ଏବେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟା କିଏ କହିଲା ତହସିଲଦାର କରିବ ଏବେ ତହସିଲଦାର ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଟା କିଏ କହିଲା ये लोक कहीं शह शह लोक ठिया होती सरकार तुमको चाकरी देइछंती लोकंकर आमे काम करिया सरकार देनी किए देइछि कलेक्टर 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 सरकार नु कलेक्टर अछि मनीष अरे मनीष रे एटा होची गोटे एटा ऑफिस आवर आज्ञा आज सोमवार ऑफिस आवर समय हेले 12टा बेल 12 गोटे बेल हेले आपण 11टा बेलू जाइछंती नुआहाट मद पीकरी एबे आसी पहुंचुछंती ऑफिस रे शह शह लोक खाली पेटरे सरकार तुम पैसा दउची किणी किणी बाजारटा एटी अछि शासन अछि केते शह लोक केते लोक गणिल तो ठीक बाके कथा कहि परुनो 100 लोक अछंती 100 लोक होई नांती केते लोक 90 हेबे 99 कौन आउ तुमको कुआ हबो आज्ञा समस्ते शुणुथिबे ये होउछंती बहुलांगा आरआई यांकर प्रधान हां मार्शल प्रधान से तो कहउछंती एटा कहले प्रधानमंत्री हे जिवो बस वर्तमान प्रधानमंत्री से हे जिवे आरआई बहुलांग कहउछंती हां काली मोदी को जिबे ये बाबू रहिबे जे ये लोक सुना बेस्ट फ्रेंड आज्ञा शुणुछन तो मोदी तांकर बेस्ट फ्रेंड ये लोकंक ठारू फसल क्षयक्षतिर फॉर्म रखिया परिवर्ते आरआई हिसाब रे ये काटिया जो पाउती काटिया परिवर्ते ये मद खाई आसुंती गोटे बेलू माने नुआहाटरू आमे कहूँ लोक कहउछंती तम आमे माने पब्लिक माने किए पब्लिक एबे कोन करि पारंती जानछ ना कोन जाननो एबे चाबी पड़िबो तमे रहिबो